थोडीच उतरा भाव बोलणारी ऐका तुके जोडून का दोघा भुरग्याचो पायगुण ओतल्लो ह्या संसारान बोल देगीचेर पायता का वाडोयली घेरून गोपान चुकान तिची येताली दुडू वाचलो घरा धाकटे SSC आसले व्हडले कॉलेजींतूय वचोन रूप चेड्याचे ताचेर रातची आसोन दोगांय वाडोन जाली व्हडली तोरूय मायसो भीतीचो कोंकरेले तुमकां आतां दुस्मन जालो कसो व्हडले कॉलेजीक वेताना हांव तितूच मोगान पडटा भयणीक आनीक मागता नोऱ्याक घराशी हाडटा बरें रूप पळोवन चेड्याचे मायमोय भशेन मुरगळटा पळयात थोड्याच तेंपार कितें जायत घडटा फुडें कितें जाता चेडो भशेन दिसारी खबर आसतना लागली भंय त्या नोऱ्याचो मोग करी दोगांय चेडवां घरांत आसतूच माया म्हूण भोवता मारी तेगाय माय बेसार पावली सारकोण गुन्यांवकारी मोठ्या कवरी गमतकूच हांव चिंतूच वेता पळोवन लोजेची फाशी घेतली खबरी गांवान पळोवन बातूय पडकी नासतना मायरूय विबाडले मायबोन बरें करचे सुवातेर केलें पयलीं सादोर आतांची मुट्टी आसा म्हणजे आदी वयची सुखसार कोणचे आसले आतां घडलें कसलो रे उपाय कर्मुक्ताचे चिती जाल्यात काळजाक आमच्या जाता हाय ताका घडला तशें दुनिया कोणाक दिवची नाकाय काजार झालेल्या एकूय दिसांत सुसेग मेळोंक ना तिसराचो घडटा पळयता सोसूंक जायना आमच्या चुकांना उदकाचें मोल दी ताका तुका कळोंक ना सासू माय गळिल्ली वखदी तूं केन्ना सांगचें ना आणि आपली सून शिकूनाची म्हणून सगळ्याक सांगूक पावता पुरा पुरा जोरी ती म्हाजो इतलो मोग करता जाल्यार तिने आमकां बेंगलोर उटी मैसूर आनी मला कित्याक बसोंक दिवंक ना जयाला मनशाच्या जिवितांत उजवाड म्हणलेलो दीस आणि काळोख म्हणलेली रात म्हणटात आणि तिका नाका आसले आमी उजवाडांतल्यान काळोखाक गेले कितें ओय बाय म्हाका तुमचो फुडार बरो जालेलो जाय कसोच जाल्यार म्हजो भाव चलो काजू जावन हानी मनाक गेलोलो आयज पासून तांची कांयच खबर ना खंय गेली कोणे मारली कांयच खबर ना अशें कितें सगळें घडलें म्हाका नाका बाय ऐकला न्ही जयाला तिचें मन आमच्या सगळें कितलें निर्मळ आसा ते तिचो हुस्को तिचो मोग आमचे सगळें सदांच आसलो वयसेली मामा हांव चुकलें दुबावाची साय दोळ्यार येवन हांवें मनांतल्यान जाय तितका उतरां म्हणलोली पूण तूं कितें तें चिंताय तें आमच्या बऱ्याक म्हणून हांवें चिंतूंक ना अशी जाय ती तुलो आपल्या तातांनी आपलोच बरो पिसूडटात असो बासाबास करून पिसूडलेलो घराब्याक एकूट मोग आसतलो आसलो खरेंच मामेच्या उतरांनी सोत आसा अशेंच प्रोत्साहन देतना तुमी सगळ्यांनी एकठांय येवन भासाभास करूंक जाय राणी म्हणटात म्हाका म्हजो मोग कोतेल्याचो हांव मोग करतां म्हजे शेपडेर पांय दवरतेल्याचो हांव पांयच दाखयतां आनी म्हज्या मोगाक घात करतेल्यान ओ जयला आयले तूं नानी हांव आतां काजार जाला म्हाका म्हजो गोरकार आसा प्लीज म्हजे फोटो तूं आदले सगळे विसरून ते फोटो डिलीट कर आनी कोणाक दाखय नाका हांव तुजे पांय पडटां अशें म्हणटलें न्हू तूं पूण जयला तुज्या धाकटाचो म्हाका आयज बरें नुग्रास आसा ताणें मोगान तुजो हात मागलोलो तर तो बरो मोग करतालो पूण तुवें आय हेट यू म्हणून ताचें दापट मारलें पूण राणी तो म्हाका मोग करतालो जाय पूण हांव ताचो करिनासलें होय तूं जयला
आणि तू विंगले आसा उपकार करून त्या फोटो तू डिलीट कर. ना चेना जावचे ना त्या फोटवाचेरूच म्हजे जिवीत धारायले आसा. तू जोयला आज कितले हाडल्यात? फक्त 5,000. कितें? फक्त 5,000 रुपये? पळय जोयला, हांवें तुका पयलेंच सांगलां नथींग लेस दॅन 10,000 म्हणून. तें म्हाका अशें उपकारचें ना. पळय जोयला, आयज म्हाका दुर्वांची चड गरज आसा. तूं एक काम कर, म्हाका तुजी सोरपोळी दी. ना राणी, तशें करिना काय. तूं म्हाका त्रासान घालतलें. हांव म्हज्या घरकाराक कितें सांगतली? शेणी म्हणून सांग. ना राणी, म्हज्या आवयची एकूच निशाणी ती. पूण जोयला उगडा सोड. फुडल्या म्हयन्यांत हांवें तुका हॉटेलान आपयलां 10,000 रुपये. आनी त्या दिसा ताका दादोशी जावं. आयकोना न्हय? पळयात, म्हज्या एके चुकीक लागून हांव हें सगळें भोगतां. कॉलेजीक फन वीक आसलें. म्हज्या सॉफ्टिंगान कितें निसळ करून म्हजे नाका जाले फोटो काडले. आनी हांवें म्हजो आब्रू पयलो देखून कॉलेजीक वेगळे चोडवांक सांगता असल्या दोदिऱ्यांक पात्या नाका. तुमचो आब्रू सांबाळात, तुमचो आब्रू सांबाळात. जयला हांगा यात. हे घरात चल ना कितें? कितें आसा बाबा? कितलेशेच दीस जाले म्हजे दुडू म्हाका सारके मेळोनात. हांव जायते फावटी विचारूच होती पूण म्हाका घराक दोसपोट नाका म्हणून हांव ओगीच आसलो. ते बॅगान दुडू आसा ते म्हजे न्हय, तांचो म्हाका हिशोब दिवंक पडटा. कोण वेगळे तुजे दुडू? आमच्या बायलांक घरांत कोण आसा देखून हांव तुका सांगताली न्हय एक फटकाच जाली म्हणटच सेपरेट आसल्यात बरी म्हणून. तूं म्हाका दुबावताय? म्हाका तुमची दुडवांची गरज ना. जाल्यार कोणे काडले तर म्हजे दुडू? चोर आयलो, स्वताच आयलो, ओमिड्याक एक फावटी आयलो. संडी हांव तुका सांगता मोठी मुद्रा मनांतलो कावळो केन्ना जावना देवाक केन्ना बक्षिसो ना अशें तूं भावान उलयतो देवाचे पोरवेशी मेळना एक दिसा पडटलो तुमची दोगांयची मुद्रा आयकून संवसारांत जागो आसतना दिसाचें व्हडलें सोपन चोरी किमती बगसना. दुनिया म्हाका बघून जिवली खूब सोदता काळजांतले दुखे आयज सगळ्यांक वाडटा. हांवें केला तशें तुमी करी नाका आज धरून मागता. कॉलेजीक वेता तर तूं सोडून राव सगळ्यांचेर विश्वास करिना काय सांगता. म्हज्या गोट्याचे पातो कुडक्या नशिबान आयज पासून भोगता. दोनिया ही कसली शिक्षा तुवें म्हाका फावो केली. म्हज्या जिवितान हांवें कोणाचीच वायट चिंतूंक ना ना कोणाचीच वायट करूंक ना. पूण म्हज्या इश्टांनी म्हज्या सॉफ्टिंगान कितें घालून दिलें आनी म्हजे नाका जाले फोटो काडले त्या दिसा सावन हांव हें उणेंपण भोगतां. बिरान हें दीस काडटा. जयला कितें आसा? खरें सांगलें तूं काळजानूच गेलो रे जाल्यार तूं फुडें पावचें ना. 3 दीस जाले तूं म्हाका फोन करून मेळोंक सांगता. जाल्यार जालां कितें? तुजो घरकार तुका सोदयता? ना म्हजो घरकार भांगार सारको. ताणें म्हाका कांयच वायट करूंक ना. जाल्यार जालां कितें? ट्रॉय तूं म्हाका सदांच सांगतालो न्हय शेनलीच्या ग्रुपा सांग आतां भोंव नाका म्हणून. ताणें म्हाका घात केलो. आनी कसलो? तूं जाणें ट्रॉय कॉलेजीक फन वीक आसलें. राणीन म्हज्या ड्रिंकान कितें निसळ करून म्हजे नाका जाले फोटो काडले आनी त्या दिसासून ते म्हाका ब्लॅकमेल करता. जयला बरें इश्ट आसा जाल्यार पावल्यार बरें जाता. नाजाल्यार पळय आतां तुका पावलें न्हय. आनी तूं जाणें ट्रॉय ते म्हजे लागीं म्हयन्याचे म्हयन्याक 10,000 मागता. 3,000 ते फोटो म्हज्या घरकाराक दाखयतले म्हणटा. जयला असो ना तुझा जे शीण करून कसलोच फायदो ना. कितें जालें तें गेलें म्हूण समज. आई तुम्ही काय झाल्या 3 वर्सां बघतात म्हाका खेळू कुणी बाबा उबा जाय न्हय. होय मामा पूण जयला म्हणटा आमी थोडोच ते फॅमिली प्लॅनिंग करूया म्हणून. दादा चड ते फॅमिली प्लॅनिंग करून बरें न्हय. ते तुजें सारकें मामा पूण आमी आजुनूच भुरगीं आसाय न्हय. आमकां आमचें लायफ एन्जॉय करूंक जाय. तशें न्हय तें एक बार काज जाली म्हणटूच पयलीं घरांत भुरगे येवंक जाय ना तर हे लोकांच्यो किण्यो आयकच्यो पडटात.
त्यांचा दुसरा विचार पुरुषांका येला जाऊ बोललो ओढून तुमचे उघडे बोल ओशिया होतो काय वाट करूक ना नुई मामा हांवें आयकलां ती खबर सच जावन आसा ते एक आश्य सांगाता काल गार्डनाक आसले म्हणून ताचें नांव रॉय ती खबर तुका कोणे सांगल्या ही खबर म्हाका म्हजे इश्टिणीत शेनाली नांवाच्या एका इश्टिणीन सांगली. तुका कसो ओळखताय मामा मामा सांग चली सांग काको नाही कित्याक सांग सांग एक घर बांधतलो जाल्यार सभा 30 कशे म्हयने काडचे पडटात आनी ते मोठो जाल्यार एकाच दिसान मोडूंक जाता बाबा सांगला ते दुधाची शीर ते म्हाका लोडून सांगेना सुनीचे कित्याक इतलो विश्वास तुझे काय देखतो कोण फूट काढूक भोवता म्हणून सोनिया तू जो आमचो घरा भो राखणी सांबाळ दोनिया तेगे नाव गुलगुलेत आणि आलकोई सुरसुलेत मोडी येले आहा अजून येलो ना होईन गेलो मग कोण जाणा सुरसुलेत अगो होईन गेले टाइम झाला आतो येईल ना अगो कोण होतो बरी आ पितळेची अगो कातरांग कित केला मुंडा पै तू या केसो काढार म्हणून आयडिया तुया आता नाही म्हणतो एकाच मुट्ट्याचे बरी हांडी मारपा यायच्या मोड्या मुड मुड होय होय घातो मोडी मुंडा पै मग तू एकाच मुट्टे कालीस कशीन बाले मारे सासनाच्या बेलिया तुझे चेडू मुडन गोरी बाले उतरिले गादाराचे बेसाव पडरे तुझे देवाले दोती मागो चेडणी नवऱ्यानी ताच्या देशानी रॉडी गेलो अगो रॉडपा गाता तू गो मेलगो आता अगो येसो गाता बोली कुठा काम करा मोड्याचे रॉडचे साथ मुंगा हरके दशको मुठा रे अशको मुडा साठी लोका माशे फिल जाव पण लोका फिलदाच्या जाय मुडा आणि दुसरी मुडे आल्या का हजारचे मुडे आणि ते या बरे लागला ना मग ते रॉडपा यायचे बरे रोमांगे मुड रॉडागे मुड बरे बरे आते मुडा येसो गातो मुडा लो कुठा जम्या लागतो मग नाव तुझे बितोरी गोयला मोर येशी मोलांची दोन इस्रायल मरे उसे गेले उसे गातो तिके बिंगा दे रे बरे दुसरे मुचे आणि कसं आज गळे आणि मरे पेकी बोलू का दादा फिजिकल चे आहो का दादा राव गायना मुजा जय नसोडा राव गायना मुजा जय नसोडा राव गायना मुजा जय नसोडा
हातून कारण कितें सँडी आयज सांजे तुजी गोरकान जेला राजाक मेळून गार्डनांत येवची आसा. शेणाली म्हाका दिसता तूं चुकताय म्हणून. म्हजी गोरकान म्हाका केन्नाच घात करची ना, कित्याक ती म्हजी भुरग्याची आवय जावची आसा. ओ माय गॉड, जाल्यार हे भुरग्याचेरूच ट्रायलचे सांग जाय. सो सँडी तुका फोन दिसता जाल्यार आयज सांजे गार्डनांत मेळुया. ओके देन बाय. तूं कितें सांगूंक सोदता तें म्हाका कांय समजोंक ना. सँडी तुजी गोरकान एका मराका त्रासाक पडलेले आसा. आयज ऑपरेशन करूंक म्हाका तुजी गरज आसा. देखून सँडी तो लय पिड्या करून आसा. तूं म्हज्या सांगाता घेव. फुडली खबर हांव तुका फुडें सांगता. जयरा हांवें तुका आदी फुडें सांगलेलें जरूर तुका भुरगें रावतो न्ही तर हांव तुका जिवेशी मारतलें म्हणून. पूण तुवें म्हाका घात केलो. ना राणी तू म्हाका कांयच वायट करी नाकाय. म्हज्या कुसऱ्याक भुरगें आसा. होय जयला हांवें तुका सांगलेलें देखूनच हांव तुका जिवेशी मारता. दोदिऱ्याक तुवें म्हाका घात केलो. तूं म्हाका बागार दान दिलो आमची सामकी कोंबी आसली. पूण तुवें म्हजी आज काळजांतूच दवरली. देखून हांव तुका ना राणी ना. तुवें केन्नाच कोणाचें बरें करूंक ना. तुका जिवा मारून म्हाका जेलीन फोन करून बघून पयलीं जाल्या पासून हांव दुखी न्हय. पूण तो लायला खुशाल. तुवें पिसडलो पकडून आज हांवें दोळे फोडलो. हीच म्हजी व्हडली खुशालकाय. ना जयला ही खबर तुवें म्हाका कित्याक सांगूंक ना. ही खबर तें आदींच सांगलेली जाल्यार हांव ते सगळे जाग्यार घालतालो आसलो. सँडी म्हाका गुन्या बोगस कित्याक ती खबर हांवें तुका लिपोवन दवरली देखून. जयला आमी आल्ताना मुखार जुराक जावन मोरोसोर एकामेकाचो सांगात दितले म्हूण भास दिल्ली. सँडी म्हाका गुन्या बोगस. देवान तुका बोगसो जयला. फाटल्या जिवितांत कितें वायट बरें आयलां तें विसर आनी फुडल्या जिवितांत कितें वायट बरें आयल्यार तें म्हाका सांग. हांव ते सगळ्याच जाग्यार घालतलो आनी कसलेय त्रासांक पडलें जाल्यार हांव तुज्या सांगाताक आसतलो. कित्याक हांव साक्रामेताचो पोती तुजो.